Mga kandidato sa barangay kag SK elections nga ginpapanaugan sang COMELEC sang show cause orders sa syudad sang Iloilo nagdangat na sa Siam. Kandidato sa pagkapunong barangay sa distrito sang Molo nagdugang sa listahan. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagdangat na sa Siam ka mga kandidato nga nagapapili sa barangay kag SK election sa Iloilo City ang ginpapanaugan sang show cause orders ang Commission on Elections bangod sa premature campaigning. Ini matapos sa ginpasabatman na nagapapili sa pagkapunong barangay sa San Pedro Molo nga si Lorny Jordan. Ginreklamo ini sang iya kasumpo nga si incumbent punong barangay Carl John La Pascua sa ginapahayag pag-organisa sang pagtililipon sang Doli Tupad beneficiary sa ila barangay. Bali siya nag-facilitate kag nagpapirma sang kontrata nga may pulo kadlaw sila nga obrahon sa barangay. Nakapasa naman sang iya sabat si Jordan. Apang sang ginpadulungan sang news team ang balay sini. Wala ini sa lugar suno sa iya pamilya. Gintinguan man sang news team ang makakuha sang iya cellphone number. Apang nagpamalibad na nga maghatag ang mga kaupod sini sa balay. Suno sa Commission on Elections Iloilo City ang pagtambong sa mass gathering sa mga kandidato ang makabig nga premature campaigning. Tanan nga paagi nga makainganyo sa mga botante, no, nga ginabawal sa subong nga panahon outside sa campaign period, makonsider ina nga premature campaigning. Una na ginpadalan sa COMELEC ang show cause orders atong September 21 si incumbent barangay Kagawad kag kandidato sa pagkapunong barangay sang Barrio Obrero Lapus nga si James Kunlo upod ang pito pa ka mga kaalyado sini sa barangay kag SK elections bangod man sa premature campaigning. Nakasabat ng grupo sa show cause order. Ginkumpirmar man ni Kunlo nga may nabaton man ining impormasyon nga liwat naman kuno ini nga ginreklamo bangod sa pag-upod sini sa clean up drive sang ila barangay. Apang wala pa ini kuno sang opisyal nga komunikasyon nga nabaton gikan sa COMELEC. Subong man nga si Mana natalana nga magpagwa sang desisyon ng COMELEC Central Office na tuhoy sa unang reklamo bato kanay Kunlo kag sa mga kaupod sini. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.